जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपनको स्वागत करुछि श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज अक्टोबर 25 तारिख शनिवार। चलंतु जानिनेबा आज टॉप न्यूज विषय रे। ता पूर्वरु चैनल को गोटे लाइक करबा सह चैनल को सब्सक्राइब कर दियन एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियो। कमुछि सुना और रूपा दर। धनतेरस एवं दीपावली रे सुना दर बढ़िथिबा बेले अल्प केते व्यवधान रे पुणी ह्रास पाइछि। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचना अनुसार सुना एवं रूपा मूल्य सेमानंकर सर्वकालीन सर्वोच्च मूल्य ठारू प्राय 9 रु 16% ह्रास पाइछि। एमसीए रे सुनार मूल्य सर्वकालीन सर्वोच्च मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,32,294 रु 11,779 टंका ह्रास पाई 1,20,515 को आसीछि, जहाँकि प्राय 8.90% ह्रास पाई। सेहीपरि रूपा मूल्य 1,70,415 ग्राम किलोग्राम 16,559 टंका ह्रास पाई 1,43,819 टंका को खसिछि। एहार अर्थ हेउछि रूपारे 15.60% ह्रास पाइछि। विश्व बजार रे मध्य सुना एवं रूपार मूल्य यथाक्रमे प्राय 8.60% एवं 12.60% ह्रास पाइछि। 2 दिनर ह्रास परे सुना एवं रूपा मूल्य सामान्य वृद्धि पाइछि। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्तिर आशा सुना एवं रूपा को किछि समर्थन जोगाइछि। एही दुई देश मध्यरे शीघ्र एक वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित हेबार रिपोर्ट माध्यमरे सकाळे एमसीएक्स रे सुना मूल्य सामान्य वृद्धि पाइछि। सुना और रूपा दर आहुरी ह्रास पाइबो बोली विशेषज्ञ माने आकलन करुछन्। परवर्ती खबर, डाली जातीय फसल रे आत्मनिर्भर अभियान रे ओडिशा हेबो बिहन हब। एने सूचना दैछन्ती उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री अध्यक्षता रे सघन कृषि कार्यक्रम उपरे एक बैठक अनुष्ठित होइतिला, जेउथिरे विलुप्त प्राप्त खाद्यर पुनरुद्धार विषय रे आलोचना होइतिला। प्रधानमंत्री डाली जातीय फसल रे आत्मनिर्भर हेबा आह्वान रे अनुप्राणित होई डाली क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशीलता हेबा पई ओडिशा क्लस्टर पद्धति माध्यम रे राज्य रे हरड़, कला चना एवं अन्य डाली जातीय फसल चाष को प्रोत्साहित करने को निष्पत्ति नेछि। आईसीआरआई साट द्वारा विकसित आईसीपीवी 5444 नामक एक हरड़ प्रजाति जहाँ सबु ऋतुरे चाष करा जाई पारे। एहा 45 सेल्सियस पर्यंत तीव्र उत्ताप सहनशील एवं 120 दिन समय मध्य उत्पादन करा जाई परिबो भली प्रजाति विकसित होईछि। उपमुख्यमंत्री एही विकसित हरड़ किसम सहित डंगर राणी एवं कांदुल भली पारंपरिक किसम मध्य चाष करने को परामर्श दैछन्, जहाँ एबे ओडिशा राज्य बिहन निगम लिमिटेड द्वारा विलुप्त प्राप्त किसम वर्ग रे आसुछि। परवर्ती खबर, आउ 3 मास हिताधिकारी को मिलिबो अतिरिक्त 5 केजी चाउल। घोषणा कले खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग। अतिरिक्त चाउल बंटन शेष करने को 19 जिलार जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। 19 जिले में मोट 2,40,00,000 हिताधिकारी उपकृत हेबे। अनुगुल, बालेश्वर, बरगड़, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, मयूरभंज, नयागढ़, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ प्रमुख जिले में परिवार पिछा एही अतिरिक्त 5 केजी चाउल मिलिबो। एही अतिरिक्त चाउल पूर्व भली आधार संपृक्त हिताधिकारी को ही मिलिबो। एही योजना द्वारा 19 जिलार 70.47 लाख रु अधिक परिवार उपकृत हेबे। नवेम्बर 10 तारिख सुधा बंटन सारिबा को जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। जातीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकारी को ही मिलिबो एही लाभ। परवर्ती खबर, आलू चाष करिबे सरकार। 50,000 रु अधिक एकर चाष जमी रे आलू चाष करिबा पई योजना करिसथि। आलू उत्पादन रे ओडिशा को आत्मनिर्भर करिबा अभियान रे एही पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। आज लोकसभा भवन रे एही विषय रे एक उच्च स्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव अध्यक्षता रे अनुष्ठित होईछि। एही बैठक रे कृषि विभाग प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी, कृषि निर्देशक शुभम सक्सेना, उद्यान कृषि निर्देशक कालुंगे गोखान वामन मध्य उपस्थित थिले। ओडिशा को आलू रे आत्मनिर्भर करिबा अभियान रे चलित वर्ष चाषी को आगुआ आलू बिहन जोगाई देबा पई उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव निर्देश दैछन्। 50,000 रु ऊर्ध्व एकर जमी रे प्राय 3 लाख क्विंटाल पाखापाखि आलू बिहन आवश्यक होइथा एवं यह चाषी को आवश्यक अनुसार आगुआ विभाग पक्षरु जोगाई दियाछि। राज्यर समस्त जिला को सेमानक आवश्यक अनुसार बिहन परिमाणर तथ्य कृषि विभाग को प्रेरणा करिबा निमंते कुहा जाइछि। नवेम्बर मास प्रथम सप्ताह
सप्ताहरु आलु बिहन जोगाई देबा पई विभाग पक्षरु प्रस्तुति करा जाय। एहा व्यतीत प्राय 6000 हेक्टर जमी रे 600 क्विंटाल पियाज चाष, 1000 हेक्टर जमी रे 100 क्विंटाल लंका, 300 हेक्टर जमी रे 750 क्विंटाल रसुण बिहन चाष पई योजना होईछि। परवर्ती खबर, परक्रिया प्रीति संदेह रे जोतामाल पिंधाई गां दांडरे बुलाइबा महंगा पड़िला। वीडियो भाइराल हेबा परे 4 जन को गिरफ करी कोर्ट चालाना करिछि पुलिस। एही घटना घटिछि केन्दुझर आनंदपुर थाना सडंगी गाँव। गाँर शिशिर संखुआल बिलकु धान काटी फेरिबा बेले जड़े महिला निकटकू हसी पीवा पाई जाइथिले। एही समय गाँर किछि युवक महिलांको निकटरे एकोटिया शिशिर को देखि संपृक्त महिला सह खराब संपर्क अछि कही कबाट बंद करदिले। परे संपृक्त महिलांको स्वामी को जणाइबा सह उभयंकु निर्धूम माड़ मारिबा सह लंका गुंड एवं पानी ढाली बाड़ाइथिले। परे उभयंकु जोतामाल पिंधाई गाँ दांडरे बुलाइथिबा नै अभियोग होईछि। जोतामाल पिंधाई गाँ दांडरे बुलाइबा वीडियो भाइराल हेउछि। एनै संपृक्त महिला आनंदपुर थाना रे अभियोग करथिले। अभियोग पाई पुलिस घटनास्थल रे पहुंची सेही ग्रामरो 2 जन महिला एवं 2 जन पुरुष को गिरफ करिछि। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे सृष्टि हेला आउ एक लघुचाप क्षेत्र। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आसंता 24 घंटा रे आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रही। आगामी 48 घंटा मध्य रे सृष्टि लघुचाप अवपात्र रूप ने एनै सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे पाणीपाग विज्ञानी उमा शंकर दास सूचना दैछु। से लेखिछंती सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र। गुरुवार सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे शुक्रवार सकाळ 5:30 समय दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल रे एक लघुचाप सृष्टि होईछि। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा सह 24 घंटा रे आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। सेपटे वर्तमान राज्य रे प्रतिदिन किछि किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। आसंता 27 एवं 28 तारिख रे राज्य रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र आकलन अनुसार शुक्रवार दक्षिण ओडिशार किछि जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। बाकी अंचल रे पाग सुखिला रहिबो। 25 तारिख रे उपकूल और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। 27 और 28 तारिख रे वर्षा परिमाण बढ़ी पारे। एही समय रे राज्यर अनेक स्थान रे वर्षा संभावना रही। 29 रु वर्षा कमी पारे। तापरे पागरे विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। परवर्ती खबर, जम्मुछि नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार। आज प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन सरीछि जांच प्रक्रिया। 14 प्रार्थी मध्यरु किए प्रत्याहार करिबो किए लढिबे ताकू नै चलीछि अंक कषा। 3 राजनैतिक दल किंतु प्रचार रे व्यस्त। सेपटे 2-3 दिन भितरे जिबे मुख्यमंत्री। खूब शीघ्र प्रचार मैदान को ओह्लाइबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पाई आज प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन। सेपटे नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पाई उपजिलापाल तथा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय रे प्रार्थीपत्र जांच प्रक्रिया शेष होईछि। मोट 19 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिछन। सेमानक मध्यरु 5 जनक नामांकन पत्र नाकाच होईछि। बहुजन समाज पार्टीर राजाराम साहू, राष्ट्रीय परिवर्तन दलर सीताराम बेहेरांक सह 3 जन स्वाधीन प्रार्थी पुरुषोत्तम बेहेरा, कमल छत्री एवं भुजबड़ आड़बंक प्रार्थीत्व नाकच होईछि। बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया, बीजेडी रो स्नेहांगिनी छुरिया, कांग्रेस रो घासीराम माझी, समाजवादी पार्टी रो रामाकांत हाथी, बहुजन मुक्ति पार्टी हेमंत तांडी, ओडिशा जनता दलर शुक्रधर दंडासेनक सह 8 जन स्वाधीन प्रार्थी नामांकन पत्र रहिछि। सेपटे नुआपड़ा रे जमुछि प्रचार। ए दल मतदान को निज निज सपक्ष रे करिबा पई राति दिन एक कर दैछु। परवर्ती खबर, बेंगालुरु हैदराबाद जातीय राजपथ बस चढ़ी 20 जन यात्री मृत्यु घटना रे दुख प्रकाश करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मृतकों परिवार को समवेदना जणाइबा सह आहतों आशु आरोग्य कामना करिछन। एहा सह प्रति मृतकों परिवार को 2 लाख टंका लेखाएं सहायता राशि प्रदान करा बोली घोषणा करिछन। सूचना मुताबक हैदराबाद बेंगालुरु एनएच उपरे हुतुहुतु होई एक यात्रीवाही बस चली जाइछि। बस रे निया लागि 20 रु अधिक जीवंत दग्ध होई जाइथिबा जहा सूचना मिलिछि, किंतु कौनसी सठिक तथ्य हस्तगत होई नाही। तेबे हैदराबाद रु बेंगालुरु अभिमुखे जाउथिबा बेले एनएच रे एही अघटन घटिछि। आंध्रर कुर्नूल जिल्ला चिन्ना एकuru गाँ निकटरे बाइक सह धक्का हेबारु बस रे लागिथिला निया। बस जाउथिबा बेले हठात बस टी सामना पटु आसी पिटी होइथिला,
ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବସରେ ପ୍ରାୟ 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କୋଠ ଭୋଗ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳରୁ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼, କଟକ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଅମଳ ହେବ। ଯଦି ବଳକା ରହି କିଛି ପରିମାଣର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୈବିକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଜୈବିକ ଚାଉଳ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ। ବାହାରିଛି 8,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୁକ୍ତ 2, ଯୁକ୍ତ 3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି ନିଯୁକ୍ତି 2025 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ 8,850 ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରୁ ଏନେଇ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ www.rrbapply.government.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ବୟସ ସୀମା, ଦରମା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପୁରୁଛି ମୋହନ ସରକାରକୁ 500 ଦିନ। 500 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡାରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଯୋଗ। ଏହି ବୈଠକରେ କିଛି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ 500 ଦିନ ପୂରଣ ହେଉଛି। ନିକଟରେ ମୋହନ ସରକାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ବାହାରକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଥିଲା ବିକାଶ ବାହନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏହି ବିକାଶ ବାହନ। ବିକାଶ ବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର 314ଟି ବ୍ଲକ, 115ଟି ୟୁଏଲବି ଏବଂ 5ଟି ପୌର ନିଗମରେ ବୁଲିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍। ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା। ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଜେଲ୍ ବୁଲିବା ପରେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏଡିଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁର। ଆଜି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଜେଲରୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ କେମିତି କଏଦୀ ହୋଇଥିଲା ଫେରାର, ତାର ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଡିଜିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସବ୍ ଜେଲକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ସାରିଛନ୍ତି ଏଡିଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁର। କଏଦୀ ଦୀପକ କୁମାର ରାୟ ରହୁଥିବା ୱାର୍ଡରୁ ବାହାରିବା ଓ ଫେରାର ହେବାର ସବୁ ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଫିମେଲ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ଫେରାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ଭିତର ଚିତ୍ର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବରଗଛ ଧରି ଏହି ବିହାରୀ କଏଦୀ କେମିତି ଛୁଁ ମାରିଲା ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ଆଜି ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଅମିତାଭ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପୁତିନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ରୁଷର 2ଟି ବଡ଼ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଆମେରିକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପୁତିନ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁତିନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ରୁଷକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି 6 ମାସ ପରେ ରୁଷ ଜାଣେ ପୁତିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ କିଭଳି ନିଜ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରୁଷକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଧାସଳଖ ଧମକ। କହି ରଖୁ କି ରୁଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ
ଏହା ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଷ ଉପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୁତିନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ 23 ତାରିଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ରୁଷ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଖାସ କରି ଓଲା ଉବର ଭଳି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନାମରେ ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାବ ସର୍ଭିସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଲା ଉବର ଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ। ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଗାଡି ମାଲିକ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଉ ଆପକୁ କମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାର ଗାଡିର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲା ଉବର ଭଳି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଗ୍ରାହକ ହରାଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନିଜସ୍ୱ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସର୍ଭିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଏହା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। କୁହାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଏହା ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ପାଖାପାଖି 5,000 ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସାରିଥିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସହରରେ ଏହାର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବ। ପୁଣି ସେହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପୁଣି ଘାରିଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି 23ରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମଡି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସତ ହୋଇଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଆଇଏମଡିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତାକାଲି ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। 26 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ତାପରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ବାତ୍ୟା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅବଦାନର ଏକ ଅଂଶ ଇପିଏଫ୍ଓ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଏହା ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଜମା ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର 76 ନିୟୁତ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି 2024-25 ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଉପରେ ସୁଧ ହାର 8.5%କୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଏହାର ହାର 8.15ରୁ 8.25%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବେଦନ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା 5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡରିଂ, ଚୁକ୍ତିମାନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିତାବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି। ଏହା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ହେଉଛି ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜେଡି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଥିଲା ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର
दलर मुखिया नवीन पट्टनायक जिलार जिला सभापति एवं जेल विक्रम चाउ पट्टनायक गर्जन शुभुनी पीतबास हत्याकांड रे गंजाम जिला बीजेडी सभापति गिरफ और प्रतिवाद सभा देखि आरंभ होईछि एमिति अवगणना जिला बाहर नेतांको उपस्थिति देखिला ओडिशा हेले कुआडे गले गंजाम नेता काहा नेतृत्व रे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक जिला बढ़िबो ए सबु नेई चालिछि अवगणना ढेंकानाल रे थमुनी पत्थर चोराचालन विभिन्न समय बेआईन खणिरु घटुछि घटना तथापि चेतुनाहांती खଣି अधिकारी कि चेतुनी प्रशासन ढेंकानाल जिला सदर ब्लॉक तालबरकोटा पंचायत अंतर्गत बेताबारिया गाँव बेधड़क चली चोरा पत्थर खଣି उभय तालबरकोटा और मणिपुर पंचायत सीमार रही किछि सरकारी जमी और किछि जंगल जमी खोला जाउछि एही बेआईन पत्थर खଣି पत्थर बिकी मालेमाल हेउछंती खଣି माफिया किंतु फोकड़ राम साजुछंती सरकार सबु जानी भी किछि न जानिला भली बसी रहिछंती खଣି अधिकारी दिन द्विपहरे खଣି खोला चलीथिले भी वन विभाग किंबा खଣି विभाग काहेकि नेउनाहांती कार्यानुष्ठान ताकू नै उठिलाणी प्रश्न जिलार हिंदोल गंदिया बड़बड़ा ब्लॉक रे मांकड़ा पत्थर और मुगुनी पत्थर खणी को दैनिक लक्षाधिक टंकार पत्थर लुट हेउछि सेपटे विभागीय अधिकारी कहउछंती बेआईन खଣି संपर्क रे विभाग पाखरे कौनसी सूचना नहीं जदि एभली चली थाए निहाती कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ खबर प्रभाती परिडांक नुआ घोषणा सुभद्रा समीक्षा परे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक बड़ सूचना तृतीय पर्यायर वंचित होइथिबा 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल हेबा पाई हेबो डोर टू डोर सर्वे 15 दिन भितरे फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबे अधिकारी एहा सह 2 दिन भितरे खोलिबो अभियोग पोर्टाल बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माने पोर्टाल रे अभियोग करी आउथरे सामिल हेबा पई आवेदन करि परिबे एहा सह स्वास्थ्य विभाग तथा अनुसारे मृत कि जीवित बोली धरा जीवो बोली कहिसंती प्रभाती परिडा अन्यपटे 15,984 हिताधिकारी मृत हिताधिकारी बाद पड़िथिबा बेले 1805 जन जीवित अछंती सेमानंकु मध्य योजना रे शामिल कराजिबो तेबे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनिथिबा जुगु बाद पड़िछ 21,035 हिताधिकारी आयकर देउथिबारु बाद पड़िथिबा बेले 1,33,691 धान बिक्री पंजीकरण एवं कृषक भाबे पंजीकरण करी बाद पड़िछंती बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछथि। भिडियोटी को शेष जाय देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जदि आपण ए पर्यंत लाइक करिनाहंती तेबे गोटे लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु आउ पाखरे थिबा सब्सक्राइब बटन रे क्लिक करी बेल आइकन रे ऑल प्रेस कर दियंतु। धन्यवाद।